Nagar Shiradi Kakinada Express is coming on platform number 5. Train number 1, 2, 8, 3, 5 Hatia. Sir, Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Bangalore. Superfast Express 1వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్లకు రానున్నది. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 3, 5 हतिया. Sir, Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Bangalore. सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है. For the kind attention of passengers.